حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، ثا یا زیر ثی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، ذال یا زیر ذی، را یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر صی، ضاد یا زیر ضی، طا یا زیر طی، ظا یا زیر ظی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، حا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، یا زیر یی۔ اب یہ جو ابھی پڑھا گیا تھا اس طریقے کو ہجے کہتے ہیں۔ اب اس کو روانگی کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، روانگی یعنی بغیر ہجے کے۔ ای، بی، تی، ثی، جی، حی، خی، دی، ذی، ری، زی، سی، شی، صی، ضی، طی، ظی، عی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، ہی، ای، یی۔ یہ رواں آپ کا ہو گیا۔ اب ہجے اور رواں حروف مدہ کی دوسری قسم یا کو آپ نے سیکھ لیا۔ اب اس کی مشق کروائی جائے گی، اور مشق میں یا مدہ اور وہ الف مدہ دونوں کیا جائے گا۔ مشق پہلے ہجے کے ساتھ پڑھایا جائے گا، پھر اس کو روانگی کے ساتھ پڑھایا جائے گا۔ ہجے پہلے سیکھیں۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی۔ اب دیکھیے ہا کے نیچے کیا ہے؟ حرکت۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، تو زیر یہ ایک حرکت ہے۔ اب یہاں پہ اس کو جلدی پڑھا جائے گا، اس کو نہیں کھینچا جائے گا۔ فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی۔ فی کو کیوں کھینچا گیا؟ اس وجہ سے کہ یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ یا ساکن سے پہلے جب زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے، اور یا مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو اس کو کھینچ کے پڑھا جا رہا ہے۔ فا یا زیر فی، حاضر ہی، فی ہی۔ حمزہ زبر آ، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارینی،
ارینی، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کی تا، با یا زیر بی، کتابی، کتابی، حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، اجی، با پیش بو، اجیبو، اجیبو، یا پیش یو، واو الف زبر و، یو و، را یا زیر ری، یواری، یواری، میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، تا یا زیر تی، مفاتی، ح پیش حو، مفاتیح، مفاتیح، را الف زبر را، زا زیر زی، رازی، قاف یا زیر قی، رازقی، نون زبرنا، رازقین، 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 عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال یا زیر دی، عبادی، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با یا زیر بی، عذابی، عذابی، تا زبر تا، میم الف زبر ما، تما، ثا یا زیر ثی، تماثی، لام پیش لو، تماثیل، تماثیل، میم زبر ما، قاف الف زبر قا، مقا، دال یا زیر دی، مقادی، را پیش رو، مقادیر، مقادیر، حمزہ زبر آ، خا یا زیر خی، اخی، ہا زیر ہی، اخیہ، با زبر با، نون یا زیر نی، بنی، ہا زیر ہی، بنی ہی. یہ ہجے کر کے پڑھا گیا. اب اس کو رواں یعنی بغیر ہجے کے پڑھا جا رہا ہے. سنیے. دینی، فیہ، ارینی، کتابی، اجیب، یواری، مفاتیح، رازقین، عبادی، عذابی، تماثیل، مقادیر،
अखीही, बनीही, फिर से एक मर्तबा, दीनी, ये दोनों जगह हुरूफ मद्दा या हुरूफ मद्दा दोनों जगह। यहां पे भी या साकिन, उससे कब्ल जेर, यहां पे भी या साकिन, उससे कब्ल जेर। तो दो मर्तबा हुरूफ मद्दा या यहां पे आया दोनों। दीनी, फीही, यहां पे एक दफा या मद्दा है और दूसरी दफा हरकत, जेर की हरकत है। इसे खींच के पढ़ेंगे, हा को जल्दी पढ़ेंगे। फीही, फीही, अरिनी, ये अलिफ हमजा के ऊपर हरकत है, जबर की हरकत, रा पे जेर की हरकत, इसे जल्दी पढ़ेंगे। और ये हुरूफ मद्दा है, इसे खींच कर पढ़ेंगे। अरिनी, किताबी, यहां पे दो हुरूफ मद्दा, अलिफ हुरूफ मद्दा और या हुरूफ मद्दा, दो हुरूफ मद्दा इसमें आया। और ये जेर के काफ के नीचे जेर है, ये हरकत है। काफ को जल्दी पढ़ेंगे। किताबी, ता और बी खींच के पढ़ेंगे क्योंकि दोनों जगह पे हुरूफ मद्दा आया है। तीन हुरूफ मद्दों में से दो हुरूफ मद्दा, एक अलिफ और एक या, दोनों यहाँ पे मौजूद है। किताबी, उजीबु, युवारी, मफातीहु, राज़िकीन, इबादी, अज़ाबी, तमासीलु, मक़ादीरु, अखीही, बनीही। ये सबक मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम आपको वाव मद्दा के बारे में इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। और जाने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है छोटी सी, कि अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं हमारे चैनल पर, अगर आप नए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दूसरे भाइयों के पास इसे शेयर कर दे दीजिए। जब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम।